प्रेज द लॉर्ड। आज मे मासर प्रथम रविवार। आज विशेष उपासना अच्छी। समस्ते प्रार्थना सहित आज उपासना आरंभ करवा। प्रभु बंधु मध्य रही मास प्रार्थना करवा। स्वर्गवासी पिता धन्यवाद दूँ प्रभु। एप्रिल मास अतिक्रम कर मे मासरे प्रवेश करने तुम साहाଯ୍य कल। प्रभु ये मे मास मैंने तालाबंद रहा। प्रभु तुम उपस्थिति आम मध्य रहू। जपरी प्रभु तुम उपस्थित ये मासटी आम अतिबाहित करा। आज उपासना संगीत गायन वाक्य अध्ययन थाना प्रार्थना सबकि तुम दृष्टि ग्रहण हुए आमकर आशीर्वाद कारण हो। एवं प्रभु यीशु नाम जो मुक्ति शक्ति और शांति अच्छी अनुभव करने आमने प्रार्थना करूँ। प्रभु यीशु नाम मांगुछु। आसम आज उपासना गीत गायन द्वारा आरंभ करवा। मनकर भौणी आरती सुना क्रिसमस पचारिका से गीत गाइबे। आम मिसी गीत गाईपर एवं प्रभुर अनुग्रह जनक उपस्थिति आम अनुभव कर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना
ଆସିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁନିତା ଲିମା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ଆମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେଉ ଏବଂ ଆମଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଆସୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିଷେକ ଦିଅ, ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମିକ ଆହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତଥା ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯିଏ ସେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପରମେଶ୍ୱର। এই পঞ্চম মাসর আজ প্রথম রবিবারে তোমার চরণবর্তী করিছ ধন্যবাদ দে পরমেশ্বর। যা কিছু বাক্যর কহবি প্রভু বাক্য ভাঙি আমার শক্তি নেই কিন্তু তুমি জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান কর আরম্ভ শেষ পর্যন্ত তুমি সহবর্তী পরমেশ্বর আমি পরিচালনা করব যিশুଙ୍କ নাম মাগুছি। আজ আমি দেখিবা যে ডেলি লাইফ আম প্রভু ডেলি লাইফে আমি প্রভুঙ্কর উপস্থিতিকে আমি সবুলে চাহি থাও। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗତି କରୁଅଛୁ ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ହ୍ୱାଇ ୟୁ ନିଡ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 91 ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 91 କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ଆଜି କେଉଁ ଜଣ ବିଷୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାହେଉଛି? ଆଜି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବାସ କରିବ। କାରଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ସବୁ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ମାଲିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ। ହ୍ୱାଇ ୟୁ ନିଡ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ এই ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 91 ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ତାହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ଆଜି ସେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସବୁ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀର ମାଲିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପଦେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ। ଆଜି ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ରୋଗ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରେ ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଆଜି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବା ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଛାୟା ତଳେ ଡେଣା ତଳେ ଯିଏ ବସତି କରିବ ତାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଏବଂ ମୋହର ଦୁର୍ଗ। ଆଜି ଗୀତର କହି ସ୍ଥାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବସି କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ ସହ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଅଛି। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ଆମେ ଯଦି ବସୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କେତେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ এই অল্প দিন ভিতরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সে কেতোটি পাস্টরଙ୍କୁ সে ডাকিଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତାହା ଜଗତ ଦେଇପାରିନଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆରାଧନା ପାଖକୁ ଆସିବ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସି ବସିବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆରାଧନାରେ ବସି ସେ ଶିଖିଥାଏ। ଆଜି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ଆବୃତ ସ୍ଥାନ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ଅନାବୃତ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ବାସ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଓ ମୋହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା, ଆଜି ଗଛ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି, ଗଛ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଇ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଯଦି ଆମେ ବସିଥାଉ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହା ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଯିଏ ବାସ କରେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ତାଡ଼ନା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଖାଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଉ ଯୀଶୁ ବିଧବା, ଅସହାୟ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖୀ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ଚରୁଆକୁ ସେ ରାଜା କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରି ପ୍ରେରିତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ନାମ। ଆଜି ସେଇ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ, ତାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ଯଦି ଆମେ ବସତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମକୁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 91ରୁ 3ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଗଡ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଏତେ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ
सुरक्षार डेणा तले आमको लुचाई रखिबे आमे देखु पुरातन नियम रे दाऊद सब प्रभु उपस्थिति रहुथिले जीवन में अनेक महामारी आसला विपद आसला आपद आसला किंतु परमेश्वर से समस्त विपद आपद प्रोटेक्शन दौथिले आज जदि आमे प्रभु उपस्थिति रहू ताहले आमर जीवन रे जितेबेले आमे डेली लाइफ आमर जीवन रे अनेक समस्या झड़ झंझाट में गति करूछु प्रत्येक प्रभु हमको प्रोटेक्शन देबे आउ सेकंड पॉइंट हमें देखिबा जे जहा की गीत संहिता 91 रो 13 पद तुम्हें सिंह और काल सर्प ऊपर चलिबो तुम्हें जुबा सिंह और सर्प पाद तले दौड़िबो पावर ऑफ गॉड प्रेजेंस पावर ऑफ गॉड आउ ईश्वरंकर उपस्थिति आमान को एक पावर देता है एक शक्ति देता है अब इस स्थान में हमें देखू जे तुम्हें सिंह और काल सर्प ऊपर चलिबो तुम्हें जुबा सिंह और सर्प को पाद तले दौड़िबो साधारणतः हमें देखू गोटे सिंह कि सर्प जदि आम पाखक आसिले आमे गोटे बाड़ी की हत्या खोजी थाउ ताको मारिबा पाए आउ कारण मनुष्य ठारू सिंह और सर्प बलवान किंतु आमे जते प्रभुकर उपस्थिति को आसु से आम को पावर देथांते एक शक्ति देथांते एक अस्त्र देथांती आमे से अस्त्र सहित ता सहित आमे लड़ाई करि पारे शैतान सह लड़िबा पाई महामारी लड़िबा पाई प्रभु हमको पावर दियंती आउ जदि हम प्रभु उपस्थिति रे रहू ताहले हम जीवन रे ताहा फलप्रद होई थाए आउ दाऊद को प्रभु किपरे रक्षा करथिले सिंह से सिंह सहित युद्ध करथिला सिंहर मुखरु बेंढा छुआ को टाणी आनी पारथिला सामसन को प्रभु बल देथिले बिलुआ को से मारी देथिला चिरी देथिला आज प्रभु उपस्थिति यदि हम रहू ताहे से आमान पावर देथांती आउ थर्ड नंबर पॉइंट जहा की गॉड प्रेजेंस प्रोमिस ऑफ गॉड प्रभु 14 गीत संहिता 91 14-15 जब लिखा जे से आंभ पर अपना स्नेह रखी अछि ए हेतु आमे ताकू उद्धार करिबा से आंभ नाम जानि अछि ए हेतु आमे ताकू उच्चर रखिबा से आंभ निकटे प्रार्थना करले आमे ताकू उत्तर देबा दुख बेले आमे ताकू सहवर्ती हेबा आमे ताकू रक्षा करिबा ओ ताकू संभ्रम करिबा ए स्थान रे देखू जे ए स्थान रे प्रोमिस ऑफ गॉड परमेश्वरंकर उपस्थिति जदि आमे रहू तांकर प्रोमिस तांकर प्रतिज्ञा हम जीवन सफल होई थाए आउ परमेश्वरंकर जो प्रतिज्ञा बाइबल रे अनेक प्रतिज्ञा से करि अछंती जदि आमे प्रभुकर उपस्थिति रे आमे रहू ताहे आमानकर जीवन रे मध्ये प्रतिदिन आमानकर जीवन रे तांकर प्रतिज्ञा सफल हेबो नूतन नूतन प्रतिज्ञा सफल हेबो आ अब्राहम को जब से प्रतिज्ञा करथिले 100 वर्ष रे एक जहा की साइंस रो बाहर सेटा प्रभु आश्चर्य कार्य करथिले 100 वर्ष पर संतान देथिले सही परमेश्वर तांकर प्रतिज्ञा को सफल करंती से जहा कहिथांती से तांकर प्रतिज्ञा को सफल करंती आ गोटे एग्जांपल देबी गोटे पास्टर से ए लॉकडाउन समय रे से बहुत चिंतित थिले आ से पूरा हताश निराश हे गले आ पूरा भांगी पड़िथिले आ से भांगी पड़ी से कोन करथि बसी छंती आ से चिंता करूछंती कोन करबी लॉकडाउन समय रे मोर समस्या बहुत सन्निकट हो जाउछ केमती करबी किंतु से हठात ईश्वरकर से प्रतिज्ञा को से मने पकाइले आ जते बेले ताको प्रतिज्ञा को से मने पकाइले आ से संगे संग ताकर मुख जहा दुख थिला से संगे संग पूरा आनंद रे निज गृह को फेरी आसिले ताको स्त्री ताको पचारो छंती कोन पाई तुम मनर सब दुख चाली गला आ तुम एते आनंद रे अछ से कहू छंती नाही परमेश्वर के प्रतिज्ञा मते मने पड़ी गला यदि प्रभु आज पर्यंत मते जदि संभाई आसी अछंती ए लॉकडाउन समय रे ए घड़ी सुंदर मुहूर्त रे मध्य से मते संभाळिबे मोर प्रत्येक विषय से सहाय्य करिबे प्रभु अम्मान को मध्य सहाय्य कर कारण ईश्वरकर वाक्य अम्मान को कहबोची जिसा 41:10 पद रे तुमे भय कर नाही निराश हो नाही ईश्वर को वाक्य आदि हमको मने पकाई दोची ताको प्रत्येक प्रतिज्ञा आ हम पास्टर सुपर गोटे कथा कहंती
गीत संहिता 50 जिते तुम संकट समय अच्छ सदा दयाकर पढ़ी मु गीत संहिता 50:15 संकट समय पुणी संकट दिन आमको डाक आम तुमको उत्तर करवा और तुम्हें आम महिमा प्रकाश कर आज घड़ी संधि मुहूर्त आम समस्ते सारा पृथ्वीवासी संकट दे गति करुछु कौन विषय आज फेलोर पाई जाऊँगी किंतु आम परमेश्वर उपस्थिति रहा प्रत्येक प्रतिज्ञा को यदि आम स्मरण करवा निश्चित परमेश्वर आमको यही लॉकडाउन समय महामारी समय से आम प्रत्येक प्रतिज्ञा आम जीवन में सफल करेंगे लास्ट पॉइंट जहाँ मु कहि 16 पद जहाँ आम दीर्घाई दे ताहाकु तृप्त करवा और आम्भर परित्राण ताहाकु देखाइबा ए स्थान रे आम देखु जे सैटिस्फाई से दीर्घाई दे सैटिस्फाई करिवे उद्धार दे से सैटिस्फाई करिवे आमानकर डेली लाइफ जीवन रे परमेश्वर आमान को प्रत्येक विषय सैटिस्फाई करबा को चाहू अछंती यदि आम प्रभु उपस्थिति रे रहू ताहाले से परितृप्त करिवार परमेश्वर उद्धार रे परितृप्त करिवार परमेश्वर दीर्घाय रे मते परितृप्त करिवार परमेश्वर किंतु आम ताको उपस्थिति रे रहिबार अछि गोटे विषय कहबी जे गोटे पास्टर पंजाब गोटे पास्टर ए 2 दिन तले स्त्री कहते जे घरे पनीपरिया किसी ना 2 दिन है बारंबार कहते घरे पनीपरिया किसी ना तुम जाकर आण किंतु से पास्टर पाखे किसी अर्थ ना से चर्च को जाऊँ से स्थान में से परमेश्वर निकट समस्त दुख गुहारी से जनाऊँ से क्या केवे मागती ना प्रभु को निकट से समस्त दुख से गुहारी जनाऊँ से प्रार्थना कर चर्च को जाई पुणी घर को फेरी आसती पुणी स्त्री कहते आज पनीपरिया नहीं 2 दिन है तुमको कहूँ तुम आणुन कौन पाई हठात 2 दिन पर गोटे पास्टर फोन कले कहले जे पास्टर आज्ञा आपण परिवार समस्त विषय अच्छी कि हाँ सब अच्छे आज्ञा से कहले नहीं खाइबा पीवा पनीपरिया चावल पत्र सब अच्छी हाँ आज्ञा सब अच्छी किंतु से कहले देखंतु आम चर्च रे बहुत विश्वासी माने एते पनीपरिया आनी देइछंती जे ता सड़ी पची जाउची आ मु चाहूची जे आपण को किछि देबी बोली आ से कहले हो सब आनी तो थिली किंतु सड़ी गला दरकार तो अच्छी बोली कहले तापे ठीक अच्छी बोली से गोटे घंटा पे ताको गोटे बस्ता भर्ती करी पनीपरिया आनी देबी आ से समय से प्रभु को दास प्रभु को धन्यवाद दे से प्रभु दास को खाली हाथ में केमती जीवाक दे किसी अर्थ दौरान आते से किसी अर्थ दौरान से पास्टर मना कर ना मत दौन तापर से जहाँ भी हूँ देले से देला से पलि गला 2 घंटा पर से प्रभु को दास को जड़े कबाट ठक ठक कर आसुच्छी कबाट बाड़ी को जड़े कहते कबाट खोल आते से खोलुं गोटे विश्वासी तांकु से जेते टंका से प्रभु को दास को देइथिले तार 2 गुण आनिक तांकु देले से आश्चर्य हो गले कारण प्रभु जानती तांको लोक मानकु परितृप्त करिवार परमेश्वर से प्रतिदिन से आम को परितृप्त करुछंती आत्मिक जीवन में मध्य तेणु प्रभु को धन्यवाद दिए विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते सुंदर सुजोग दे अछंती ए महामारी रे आज आमे भय करिबा नाही प्रभु सहित प्रभु उपस्थिति जदि आमे रहू निश्चित भाव रे तांकर प्रोटेक्शन तांकर पावर तांकर प्रॉमिस तांकर सैटिस्फाइड जदि आमे स्मरण करिबा निश्चित भाव रे आमे आशीर्वाद प्राप्त होबा प्रभु छोट वाक्य द्वारा गौरवान्वित हतु प्रेज द आमे सुनि चाहछु तेणु आम धन्यवाद सहित शेष प्रार्थना करवा पिता जो वाक्य में शुणिलु ताक हृदय संचय रखी पापर जीपरी निवृत्त हो पार कारण प्रभु जो मैंने तुम वाक्य शुणती से विश्वास करी मुक्ति प्राप्त हमें परित्राण प्राप्त हमें और पाप उपर जययुक्त हमें से प्रभु से वाक्य प्रत्येक
हृदय को विलीन करो, संचित हो एवं पथ कढ़ाई नो। प्रभु यीशु नाम मांगुछु।